नमस्कार दर्शक माने मोर नाम अर्चना एवं मो स्वामींको नाम संदीप। आमर प्रेम विवाह होइथिला एवं आमर विवाह को 8 वर्ष होई सारिछि। आमर जणे 6 वर्षर पुओ मध्य अछि। आम जोड़ी देखिबाकू बहुत भल न होई पारे, किंतु आमे परस्पर को बुझी एवं संभाली आम जीवन को भल भाबरे चलाई आसुथिलु। एही कारणरू आम जीवन साधारण भाबरे चालुथिला, किंतु अन्यमानंक पई एहा ईर्षार कारण होइथिला। एही समयरे आमको नुआ घर बहुत लाभकारी हेला। आमे अप्रैल मासरे नुआ घर को रहिबा पई जाइथिलु एवं जुलाई रे मु मोर जयपुर स्कूल छाड़ी घर पाखरे थिबा अन्य स्कूल रे 2 गुण दरमा चाकरी आरंभ करिथिली। 1 वर्ष भितरे संदीप मध्य ता चाकरी बदलाई एक एमएनसी कंपनी रे भल दरमा चाकरी जॉइन कले। तथापि घरर मासिक खर्च भरण करिबा समय रे टिके बहुत संघर्ष चलीथिला, किंतु आमे एहार समाधान मध्य खोजी पाइथिलु। आउ सेही समाधान थिला बाकी थिबा रूम रे अन्य लोककू गेस्ट भाबरे डकाई तांको ठारू मासिकिया टंका आदाय करिबा। आम 3 जनक पई सासु घर तुलना रे आम नुआ घर बहुत बड़ थिला। एहा व्यतीत सोनू को मध्य अलगा रूम मिलिगला। सहित तृतीय गेस्ट बेडरूम मध्य बंची रहिथिला, जहा संपूर्ण सेल्फ कंटेंट थिला। एहा व्यतीत एही बेडरूम रो बाहरी रास्ता मध्य थिला, जेउथिरु आम घरे पेइंग गेस्ट रो आसीबा जिबारे कोनोसी प्रभाव पडु नथिला। भगवानक कृपारु ठीक सेही समय रे संदीप को एक फोन आसिला। जणे बंधुर बंधुंकु पेइंग गेस्ट भाबे जागा दरकार थिला, जे कि चेन्नई रे एक बड़ कंपनी रे नुआ जॉइन होइथिला। संदीप तुरंत सेही बंधुर बंधुंकु सेही सोमवार दिन डकेई आनिले। एही परी विजय आम घर को आसिले एवं आमर पेइंग गेस्ट होई गले। विजय 1 वर्ष पई तांको कंपनीर प्लाट रे ट्रेनिंग नेबा पई एठारे रहिबार थिला। विजय जी कि संदीप को कॉलेज बंधुर बंधु थिले मध्य से संदीप ठारू 6 वर्ष छोट थिले एवं एबे जाई अविवाहित थिले। तांको कंपनी तांकु भल घर भड़ा देउथिला। एहा व्यतीत तांको ऑफिस रु आम घर पर्यंत केवल 6 मिनिट दूरता थिला, जहा कि पाद चली मध्य जाई हेउथिला। संदीप जेतेबेले प्रथमे पेइंग गेस्ट विषय रे मते कहिथिले, मोर मना करिवार कोनोसी कारण लागिला नाही। केवल 1 वर्षर कथा थिला एवं भड़ा मध्य भल मिलिबाकू थिला। विजय एकुटिया थिला, तेणु तांकर अधिक सामान मध्य नथिला एवं घरे अधिक भीड़ मध्य हेबाकू नथिला। आमे भड़ा टिके बढ़ाई करी ही कहिथिलु, तथापि विजयंकु आम स्थान एते सुविधाजनक लागिला जे से तुरंत हाँ कहिदिले। से तांकर 2टी बैग सहित आमर पेइंग गेस्ट होई आम घरे रहिबाकू आसीगले। आमर तृतीय बेडरूम रे एक डबल बेड, एक आलमारी, एक सीसा एवं एक चेयर थिला। एतिकी ही फर्निचर थिला। तथापि विजयंकु कोनोसी असुविधा नथिला। आमे तांको हॉल एवं रंधा घरे मध्य व्यवहार करिबाकू पूर्ण अधिकार देइथिलु। आमे चाहूथिलु जे से 1 वर्ष पर्यंत आम परिवारर अंश होई रुहंतु। विजयर किछि दिन होईछि दुबई रु ट्रेनिंग नै आसीथिले एवं सेठारे 4 मास रही आसीथिले। आसीबा समय रे से बहुत छोट मोट जिनिस आनिथिले। आसीबा संगे संगे से मते एक मिक्सर एवं एक आयरन उपहार देइथिले। संदीप को मध्य से एक सेविंग मेसिन देइथिले एवं सोनू जे कि मो पुओ ताकू तो से ढेर सारा चॉकलेट देई ताकू निजर बंध बनाई देइथिले। सोनू को एपरी लागिला जेमिति से तार साबत काका होई गले, कारण से विजय सहित बहुत मिलीमिशी करी रहुथिला एवं तांकू पूर्ण भाबरे आपणाई नेइथिला। विजय सबु बेले कामरू घर को आसीबा बाटरे किछि ना किछि खाइबाकू आनिबाकू लागिले। सोनू पई तो चॉकलेट सबु दिन लागि रहिला। एही अतिथि आम मध्यरे पूर्ण भाबरे घुलमिल होई गले। स्वाभाविक भाबरे मु तांकू सकाळे आम सहित बसी चा पीबाकू डकेइली। मु तांकू जळखिया पई मध्य कहिथिली, किंतु से गर्भर सहित मना करिदेले, कारण से प्रतिदिन प्राय 8टा बेले घरु बाहारी जांती एवं सेठारे ऑफिस रे तांकर जळखिया एवं खाइबार व्यवस्था हेउथिला। शेषरे आमे तांकू रातिरे आम सहित खाइबाकू अनुरोध कलु, ताहा से स्वीकार करिनेले। रातिरे आमे 4 जण एकाठी बसी मजारे खाइबाकू लागिलु। एबे विजय आम संपर्क मानक मध्यरे मध्य बहुत भल भाबरे मिलामिशा होईगले। किछि दिन भितरे से आम घरर एक गुरुत्वपूर्ण अंश होईगले। प्रथमे तो मु तांको सहित टिके दूर दूर रही ही दिया निया करि आसुथिली, किंतु धीरे धीरे तांकर भल स्वभावकू देखि मु तांकू निजर मानि नेइथिली एवं तांकू साधारण कथा कहुथिबा बेले घर सदस्य परी स्वीकार करि नेइथिली। सेमाने मध्य मोते अर्चना भाउज डकाइबा आरंभ करिदेले। संदीप सर्वदा ऑफिस काम पई बाहरकू जाउथिले, किंतु एबे विजय घरे रहिबारु से मध्य बिल्कुल बिंदास होई गले। आउ मु एवं विजय रातिरे एकाठी खाइबा समय रे लंबा कथाबार्ता करिबाकू लागिलु एवं संदीप मध्य ता भितरे जोग देई जाउथिले। विजय काकांको मजा कथा सुनिबा पई सोनू तो सर्वदा आग्रही रहुथिला।
मोर जदि केबे सासु ससुर आसिले विजय सेमानंकु एते सम्मान देउथिले जे सेमाने सर्वदा संदीप खारु प्रथमे विजय विषय पचारुथिले तापरे संदीप विषय विजय सेमानंक निजर परि बनाई देइथिले। सासुमा मध्य एबे केबे केबे विजयंक पसंदर खाद्य जिनिस बनाई आम घरकु आनी देउथिले। जदि मो स्वामींक कथा कहिबी ताहा हेले मो स्वामी संदीप बिल्कुल साधा थिले। तांको प्रेमर परिकल्पना मध्य बहुत साधारण थिला। जेतेबेले तांको इच्छा हेउथिला से मोते पाखकु डकाउथिले। आरंभरे मोते एथिरे किछि खास फरक पड़ी नथिला कारण विवाह परे मु शीघ्र ही गर्भवती होईगली। तापरे 3-4 वर्ष मु सोनूर जत्नरे ही बितेई देइथिली। एबे सोनू स्कूल जीवा आरंभ करिथिला एवं संदीप निज कर्ममय दुनियारे व्यस्त थिले। मोते एबे निज काम सबु सारिबा परे टिके समय मिलिबाकु लागिला किंतु एबे मोर मने हेबाकु लागिला जे मो जीवनरे किछि कमी अछि। भाग्य दृष्टिरु ठीक सेही समयरे हठात विजय मो जीवनरे आसीगला एवं तांकर मधुर कथा चलेबा ढंग तांकर इंटरेस्टिंग स्वभाव मोते मो जीवनर अधूरा कथा मने पकाइबाकु लागिला। एहा परे अनेक दिन पर्यंत मु अजाणतारे विजयंकु निकटरु देखिबा आरंभ कली। धीरे धीरे मोर मन बुझिबाकु लागिला जे मु विजयंकु पसंद करिबाकु लागिछि। मोते लागिला जे मो जीवनरे जेउ खालीपण थिला विजय ताहा पूरण करि पारिबो। एही सबु आरंभ हेला एक घरोई घटनारू सोनूर जन्मदिनर कथा। सोनूर 6ठ जन्मदिन थिला एवं से आगरु ही तार विजय काकांकु कहि देइथिला जे से तार पसंदर सिनेमा देखिबाकु चाहुछि ता परे ता पई किणाकटा करिबाकु हेबो एवं बाहारे खाइबाकु मध्य हेबो। विजय निजर योजना आगरु ही सार्वजनीन करि देइथिले एवं से आमकु कहिथिले जे एही दिन सोनूर जन्मदिन मनाइबाकु हेबो। आमे अर्थात मु एवं संदीप जेते मना करू सोनू तो आगरु ही विजयंकु कहि सारिथिला तेणु आमे ताकु मना करि पारिलु नाही। फलरे सहरर एक थिएटर रे आमे सबु बहुत मजा नै हस खुशी रे सिनेमा देखिलु। सिनेमा देखिबा परे पाखर एक मॉल रे शॉपिंग कलु। सोनू पाई आमे आगरु ही साइकेल किनी सारिथिलु तेणु ता पाई सेदिन किछि किनिबाकु नथिला तेणु ता पाई किछि कपड़ा किनिलु। विजय सोनूकु चुपचाप ढंगरे एक बैटरी रे चलुथिबा रिमोट कार देई खुशी करिदेले। एते शानदार जन्मदिन से केबे मनाई नथिला। फलरे पाख रेस्टोरेंट रे आमे डिनर कलु। राति रे जेतेबेले आमे बाहरकु आसिलु हठात वर्षा आरंभ होईगला। कौनसी टैक्सी आम एरिया को जीवाकु राजी नथिले। शेषरे आमे एक रिक्सा रे बसी चली गलु। रिक्सा ड्राइवर आगे बसिथिले मु मझिरे बसिथिली एवं बाकी छोट जगह रे विजय बसीगले। वर्षा कम होईगला। विजय मोते जेते होई पारे सेते जगह देबाकु चेष्टा करुथिले। रास्ता रे काफी ट्राफिक थिला। रिक्सा एते धीरे धीरे चालुथिला जे सोई जाइथिबा सोनूकु मो कोलरे नेबा मो पई कष्ट हेबाकु लागिला। विजयंकु बोध हुए एहा अनुभव हेला। से मोते पचारिले मु सोनूकु मो कोलरे नेई पारे कि एवं मु तुरंत हां कहि तांको आडको खसी गली। ठीक सेही समय रे विजय सोईथिबा सोनूकु उठाई नेबाकु चेष्टा करुथिले। एही समय रे तांकर हाथ तांको बाहुरे धरी उठाउथिबा समय रे मो छाती रे बाजिगला। किए जानिथिबो किंतु सेही किछि सेकेंड मोते एक अलगा अनुभव हेला एवं मो हृदयर धड़कन हठात तीव्र होईगला। विजयंकु एहार अनुभव हेला कि नाही मो अनुमान करि पारिली नाही। बाहारे वर्षा एबे मध्य हेउथिला। रिक्सारे आसुथिबा पानी बुंदारू सोनूकु बंचाइबा पाई विजय टिके भीतर आड़कु खसीगले। तांकु जागा देबा पाई मु टिके संभाली बसिबाकु चेष्टा कली एवं टिके आगकु खसीगली किंतु स्पर्श तो पुणी हेबाकु लागिला। मु तांको हातरू बंचिबा चेष्टा कली किंतु रिक्सार कम जागा एवं ता हलचल जोगु एही प्रयास सफल हेउनथिला। आउ तो रिक्सारे 10 जण भी बसिथिले। सेही 10 जनक जोगु स्पर्श न हेबा संभव नथिला। एहीपरि भावरे आमे घरे पहुंचिलु एवं से रातिरे मु काफी समय पर्यंत टळमळ करुथिली। संदीप बदलरे मोर विजयंक विचार आसिबाकु लागिला। मोर विजयंक स्पर्श हेउथिबा सत्वे तांकर सेही स्पर्श भल लागिला नाही। उल्टा मोर सेही स्पर्श साधारण परि लागिला। एबे तो सेही स्पर्शर प्रभाव अस्वस्थतारे बदली गला। जीवनरे प्रथम थर मन एहीपरि लागुथिला एवं विजय एहार कारण होईगले। से जिए आम घरकु आसिथिले से तांको दिया गेस्ट एक अदेखा जगारे आघात करी बसिथिले। जीवनरे एही जेउ नुआ मोड़ आसिथिला जेपरि परीक्षा पेपर रे न आसिथिबा प्रश्न परि बड़ लागिला। जेतेबेले विजय घरे नथांती से तांको रूम रो कबाट सर्वदा खोला ही रखुथिले। मु केबे केबे अलिया बाहर करुथिबा बाहानारे तांको रूम रे पसी जाउथिली। सत कहिबाकु गले विजय तांको रूम एते सफा सुथरा रखिथिले जे मोर किछि देखिबार आवश्यकता ही नथिला। हेले मध्य मु बिना कारण दिनरे 2-3 थर तांको रूम रे चक्कर लगाइबाकु लागिली।
ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କର ଚାଦର ଯାହା ବିଲକୁଲ ମଇଳା ନଥିଲା ମୁଁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଧୋଇଥିବା ବେଡସିଟ୍ ବିଛାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଲମାରି ଖୋଲି ଏବଂ ସର୍ବଦା ପରି ନିଶ୍ଚିତ କଲି ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନିଜ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ହିଁ ବିଜୟଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ବିଜୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୁସି କଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋର ବିଜୟଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, କିମ୍ବା ମୋତେ ହିଁ କେବଳ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା, ଏହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂର୍ବ କିଛି ଦିନରୁ ସନ୍ଦୀପ ନଥିବା ସମୟରେ ସେ ସର୍ବଦାଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏପରି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା। ସୋନୁ ସାମ୍ନାରେ ନଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକ ଦୁଇ ନନଭେଜ ମଜା କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଆଉ ବି କଥା ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ନଜର ସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ ଲାଖି ରହୁଥିଲା। ଏପରି ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ସେ ମୋତେ ପରଖୁଥିଲେ। ସର୍ବଦାଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟ ମୋଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଲାଗୁଥିଲା। ମୋତେ ଏହା ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନଥିଲା, ବରଂ ସେହି ସ୍ପର୍ଶରେ ଏକ ଅଜବ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜୟ ଆସିବା ପରେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ପରି ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ବିନା କାରଣରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚା ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ନେଇଯାଉଥିଲି। ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ରେ ବସି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ମନ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ମଜା କଥା ଏବଂ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ରହିବାକୁ ମନ କରୁଥିଲା। ଚା ଦେଉଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ସକାଳ ଜଳଖିଆ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏହି ଚେଷ୍ଟାରେ ରହୁଥିଲି ଯେ କେବେ ତାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ହାତ ସହିତ ହେବ। ସେଦିନ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ବୁଟ୍ କାଢ଼ି ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚା ଦେବା ପାଇଁ ତଳକୁ ଝୁଙ୍କିଲି। ତାହା ମୋର ଶାଢ଼ୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଳକୁ ଖସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ସଜେଇବାରେ କୌଣସି ଜଲ୍ଦି କଲି ନାହିଁ। ସେ ଇସାରା ବୁଝିନେଲେ ଏବଂ ସୋନୁର ଜନ୍ମଦିନର 2ଟି ସପ୍ତାହ ପରେ ସନ୍ଦୀପ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ମୁମ୍ବାଇ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜୟ ଯେମିତି ହିଁ ଘରେ ଦାଖଲ ହେଲେ, ସୋନୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନେଇଗଲା। କାଫି ସମୟ ପରେ ସେ ଦୁହେଁ ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ସୋନୁ ବିଲକୁଲ ସମଜଦାର ପରି ବ୍ୟବହାର କରି ହାତପାଦ ଧୋଇ ହୋମୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ବସିଗଲା। ଖାଇବା ସମୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜର ହୋମୱାର୍କ ସାରି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବା ଖାଇଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ବିଜୟ କିଛି ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହାତପାଦ ଧୋଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋନୁର ଖାଇବା ସରିଗଲା ଏବଂ ସେ ମୋର ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କର ଖାଇବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲା। ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା ପରେ ବିଜୟ ହାତ ଧୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସୋନୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ସିଧା ବିଜୟଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ବାସନ ଧୋଇ ଟେବୁଲକୁ ଆସିବା ପରେ ଟିଭି ଚଲାଇ ବସିଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁହିଙ୍କର କୌଣସି ଖବର ନଥିଲା। ଉପରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବାଜ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଚାଲିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଜୟଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଗଲି। ବିଜୟଙ୍କ ପଲଙ୍ଗରେ ସୋନୁ ଶୋଇ କାନରେ ଏକ ଛୋଟ ଯୋଡ଼ା ହେଡଫୋନ୍ ଲଗାଇ ମସ୍ତ ଗାନ ଶୁଣୁଥିଲା ଏବଂ ଶୋଉଥିବା ସମୟରେ ନାଚ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ବିଜୟ ପାଖରେ ଚେୟାରରେ ବସି ସୋନୁର ଆନନ୍ଦ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୋନୁ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନେଲା। ମା, ତୁମେ ବି ଶୁଣ, ଏକଦମ ସଠିକ ଆବାଜ ଅଛି। ସୋନୁ ଏକ ହେଡଫୋନ୍ ମୋ କାନରେ ଲଗାଇଦେଲା। ସୋନୁର ପସନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଗୀତର ଜୋରଦାର ସୁର ମୋ କାନର ପର୍ଦ୍ଦା ଫାଡ଼ିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ହେଡଫୋନ୍ କାନରୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଆରେ ଟିକେ ଧୀରେ ଶୁଣ ସୋନୁ। ସୋନୁ ମୋତେ ପୁଣି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନେଲା ଏବଂ ହେଡଫୋନ୍ ମୋ କାନରେ ପୁଣି ଲଗାଇଦେଲା। ସେହି ଛୋଟ ହେଡଫୋନ୍ରୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ ଆବାଜ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବିଜୟ, ସତରେ ଆବାଜ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଏହା କ'ଣ? ସେ ବୋଲିଲେ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭାଉଜ, ଏହାକୁ ଆଇପଡ୍ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ସେ ମୋର ପସନ୍ଦର ଗାନା ତେରେ ବିନା ଦିଲ ଲଗତା ନାହିଁ ଗୀତ ଲଗାଇଦେଲେ। ମୋତେ ସତରେ କିଛି ହେଲା। ଏତେ ଛୋଟ ଡିବାରେ କୌଣସି ସିଡି ବିନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆବାଜ ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ଶୋଇଥିବା ସୋନୁର ୱିକେଟ୍ ଖସିଗଲା। ଏହା ଜାଣି ଯେ ସେ ଶୋଇସାରିଛି, ମୁଁ ଉଠି ତା କାନରୁ ହେଡଫୋନ୍ ଧୀରେ କାଢ଼ିଦେଲି ଏବଂ ତାକୁ ଉଠାଇ ମୋ କୋଠରୀକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବାହାରିବା ସମୟରେ ମୁଁ କହିଲି, ବିଜୟ, ଏହାକୁ ଶୋଆଇ ମୁଁ ଫେରି ଆସୁଛି, ମୋର ଆଉ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଅଛି। ଅସଲରେ ମୋର ଏହା କହିବାର ଦରକାର ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଣି ବିଜୟଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏକ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଫେରି ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଆସିବାରେ କାଫି ସମୟ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆସଲରେ ସୋନୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସମଜଦାର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଉଠିପଡ଼ିଲା ପରେ ଘଡ଼ିରେ ଦେଖିଲି ଯେ ସମୟ 10ଟା ହିଁ ବଜୁଛି। ସନ୍ଦୀପ ଘରେ ନଥିବାରୁ ମୋର ତୁରନ୍ତ ଶୋଇବା ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। କାଫି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିବା ପରେ ମୁଁ ସୋନୁ କୋଠରୀର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ ବିଜୟଙ୍କ କୋଠରୀ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ହୃଦୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ଧଡ଼କୁଥିଲା। ସେ ପେପର ଉପରେ କିଛି କରୁଥିବା ବେଳେ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନଜର କବାଟ ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ମୋତେ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ କିଛି ଅଲଗା ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା। ମୋ କୋଠରୀକୁ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କହିଲେ, ଆସ ଭାଉଜ, ବସ ନା।
ମୁଁ ତକିଆକୁ ପଲଙ୍ଗ ପଛରେ ରଖି ପଲଙ୍ଗ ପାଖରେ ଟିକେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ବସିଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବସିଗଲି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଡଫୋନ୍ର ବଟନ୍ ଏକେ ଏକେ କରି ମୋ କାନରେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଇପଡ୍ର ତାର ସେ ଆଗରୁ ହିଁ ଛୋଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଜୟଙ୍କ ଏତେ ନିକଟ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ କଳ୍ପନାରେ କାମ୍ପିଗଲି। ମୁଁ ଚେହେରାରେ କୌଣସି ଭାବନା ଦେଖାଇ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗାନ ଶୁଣିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବିଜୟ କେତେ ଦୂର ଯିବେ କିମ୍ବା ମୋତେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ହେଡଫୋନ୍ର ତାରକୁ ସେ ଯେମିତି ସିଧା କରୁଥିଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ବିଜୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦରକାର ଯାହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ବିନା କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବିରୋଧ କରୁନଥିଲି। ଏହା ଦେଖି ବିଜୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ହିମ୍ମତ ଦେଖାଉଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗାନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୋଇଥିଲି। ବିଜୟ ତୁମେ ବି ଗାନ ଶୁଣ ଏପରି କହି ମୁଁ ମୋର ବାମ ହେଡଫୋନ୍ କାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗାନ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ନିକଟରେ ଆସିଗଲୁ ଏବଂ ସେ ବୋଧହୁଏ ମୋ ଚେହେରା ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ସେ ମୋ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଭାଉଜ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ଅଛି କହନ୍ତୁ ନା। ତାହା ସେ କହିଲେ, ନା ତୁମେ ରାଗିଯିବ ଏବଂ ଆମ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ତାହା କହିଦିଅ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମୋତେ ମନା କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ମୋର ମନା ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲୁ ଏବଂ ଜୋରରେ ଗଳା ଲଗେଇ ମଜା କଲୁ। ତାପରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସବୁ କିଛି କଲେ ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।